السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب بوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون سي سي تي. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا فيه لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. افون دو كومونسي ندير واحد الرابيل شنو شفنا بالنسبه لي كومبليمون سيركونستانسييل. كنا شفنا ديجا ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. اكوا سير ان كومبليمون سيركونستانسييل؟ اول حاجه شنو علاش يصلح ان كومبليمون سيركونستانسييل؟ دون ان اكزامبل دو CCL complément circonstanciel de lieu. Connais-tu d'autres compléments circonstanciels? اذا بالنسبه لان كومبليمون سيركونستانسييل sert à apporter des précisions sur les circonstances en rapport avec le verbe de la phrase. وانا حاولت نعطيكم واحد ليكزامبل ديال ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي هو لي زانيمو سوفاج فيف اون ليبرتي دون لا بروس. اذا دون لا بروس هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو تما. قالك كونيتو دوطخ كومبليمون سيركونستانسييل. واش تعرفوا دوطخ كومبليمون سيركونستانسييل؟ ديجا شفنا كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو وشفنا دو طون. اذا شنو كاين اللي تيعرف ان كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير ولا دو بوت. اذا هادو بعض لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي ممكن نلقاوهم في هذا المستوى هذا. نمشيو لجوبسيرف ايجيل لابور نحاولوا نقراو هاد لي فراز هادو. لا فراز A: j'ai toujours aimé aller dans la vieille chaumière. La phrase B: parfois je partais pour la matinée. La phrase C: je viens d'une famille qui cultive la terre depuis plusieurs générations. بالنسبة للسؤال الأول قال كيل est la nature des éléments surlignés. عندنا toujours وعندنا parfois وعندنا depuis plusieurs générations. إذا عندنا toujours و parfois ce sont des adverbes. وبالنسبة depuis plusieurs générations شنو تتسمى هذه؟ c'est une locution adverbiale. إذا c'est une locution adverbiale. نمشيو للسؤال الثاني قال quel est leur rôle dans chaque phrase. شنو هو الدور ديالهم في هاد لي فراز هادو؟ إذا ces éléments surlignés informent sur le temps pendant lequel l'action s'est déroulée. إذا تيقولوا لنا الوقت اللي دازت فيه هاد l'action هادي. بالنسبة للسؤال ثلاثة قالك essaie de déplacer ces éléments et de ce que tu constates. إذا نحاولوا نديبلاسيوهم. Exemple: toujours j'ai aimé aller dans la vieille chaumière. Je partais pour la matinée parfois. Je viens depuis plusieurs générations. Ou là, je viens d'une famille qui cultive la terre depuis plusieurs générations. إذا شنو تلاحظوا؟ بأن هاد les éléments ممكن نحولوهم ممكن نديبلاسيوهم. إذا on voit bien que ces éléments sont mobiles, on peut les déplacer dans la phrase. إذا ممكن نديبلاسيوهم في la phrase. نمشيو للقاعدة ولا جو روتيان. قالك le complément circonstanciel de temps le CCT répond à la question quand le cultivateur labore la terre après les premières pluies. Le CCT ou le complément circonstanciel de temps peut être ممكن يكون un groupe nominal introduit par une préposition. Nous sortons dans la cour après la sonnerie. Ou un adverbe. Exemple: aujourd'hui, mon père revient de voyage. Ou remarque, le complément circonstanciel de temps peut être déplacé. ممكن déplacer. Un train passe chaque heure un train passe. إذا نمشيو دابا ندوزو للتمارين. بالنسبة للتمرين الأول قالك souligne le complément circonstanciel de temps. بالنسبة للا phrase A: nous allons souvent nous promener dans ce parc. إذا فين هو le complément circonstanciel de temps هنايا هو souvent. La phrase B: à 5 heures précises, notre coq se met à chanter. إذا à 5 heures précises. Depuis ta chute, tu fais toujours attention. إذا عندنا toujours كذلك. Nous avons planté des arbres dans notre quartier hier. عندنا hier.
chaque soir, nous faisons nos devoirs avant de dîner. Chaque soir ou avant de dîner. نمشيو للتمرين الثاني قالك recouper les phrases en supprimant le complément circonstanciel de temps. أنا نحاول نضرب لكم على le complément circonstanciel de temps وانتم غادي تنقلوا داكشي اللي بقى. La phrase A, chaque été la famille vient nous voir à la campagne. إذا نضربوا على chaque été ما نكتبوهاش غادي نكتبوا غير داكشي اللي بقى. إذا نكتبوا la famille vient nous voir à la campagne. La phrase B, à 4 heures du matin, je prends le premier train. إذا je prends le premier train. La phrase C, ce soir, je regarderai un beau film dans ma chambre. إذا je regarderai un beau film dans ma chambre. La phrase D, le soleil brille depuis ce matin. إذا le soleil brille. La phrase E, dans l'espace, la navette avance de plus en plus vite. إذا la navette avance de plus en plus vite. La phrase ou la التمرين الثالث complète avec un complément circonstanciel de ton choix. La phrase A, vous êtes arrivé près de vieux platins. إذا à la fin de la journée, vous êtes arrivé près de vieux platins. La phrase B, ma sœur a lu 3 chapitres de ce roman. Aujourd'hui, ma sœur a lu 3 chapitres de ce roman. La phrase C, mon oncle a pêché 3 truites dans cette rivière. La semaine dernière, mon oncle a pêché 3 truites dans cette rivière. Nous participerons au marathon des sables. Le week-end prochain, nous participerons au marathon des sables. Vous rencontrerez le directeur dans un petit moment. Eh bien, vous rencontrerez le directeur dans un petit moment. وبالنسبة للفراز بي هنا أنا درت لكم aujourd'hui ممكن نديرو hier حيت عندنا لو فيرب في لو باسي كومبوزي ألو إذا ممكن نديرو hier هنايا حتى aujourd'hui حتى هي صحيحة واخا aujourd'hui ودرنا الباسي كومبوزي حتى هي صحيحة ولكن ممكن نديرو كذلك hier ma sœur a lu 3 chapitres. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان اليوم. كان عندنا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بدو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.